Okay, mayong adlaw mga igsoon. Nakita nining maong video karon. Mao na ni ang plastada sa amo ang simbahan mga igsoon. Bag orang giguba. Kadto ning agian og baha nga natumpag ang pader niini. Og karon mo nang iyahang itsura sa palibot og dunay hollow block nga gamay na habilin, mga kahoy og mga sin og naapay maayom-ayom ani mga igsoon. Do na pay gamayng magamit ani mabalikan ni og tukod. Salamat sa inyohang pagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-like ug share ani nga video mga igsoon. Og basin adunay kasing-kasing gusto nga magpagamit sa Ginoo aron sa pagtabang nining maong simbahan para pagtukod balik. Salamat sa Ginoo. Og God bless sa tanan. Mayong adlaw.